मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा ख्वाजा करम फरमाइए मौला इसकी मुसीबत क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये अजमेर शरीफ की दरगाह का वीडियो है, जहाँ पर हमारे शिहाब भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पर हाजिर हुए हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को तो सब ही जानते हैं, जो कि बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। अल्लाह का वली उसे कहते हैं जो अल्लाह का दोस्त है। उनके बारे में ये आता है कि जब वो हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे थे तो 90 लाख लोगों ने उनके हाथ पर कलमा पढ़ा था, मुसलमान हो गए थे। इनके बारे में काफ़ी वाक़यात किताबों में भरे पड़े हैं। लेकिन आज दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, शिहाब भाई जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर पहुँचे थे तो वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि जब वो दुआ कर रहे थे तो वहाँ के बाबा काफ़ी नाराज़ हो गए, उनके सर पर हाथ वगैरह रखने लगे और कहने लगे कि दुआ यहाँ पर हम करते हैं। ज़रा देखिए इस पूरी वीडियो क्लिप को। मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा ख्वाजा करम फरमाइए मौला इसकी मुसीबत क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे। ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चल आजा बेटा आजा, भाग जाए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, शिहाब भाई दुआ कर रहे थे तो वो जो बाबा थे वहाँ के, वो ज़रा उनके साथ ज़रा बदसलूकी से पेश आए। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला है, अल्लाह के हज के लिए निकला है, लोगों से ये गुजारिश है कि वो उन्हें शिहाब भाई को कोई भी किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ अपनी वजह से न पहुँचाए। रही बात दोस्तों किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर जाना जायज़ है या नहीं, तो किसी भी अल्लाह वाले की कब्र पर जाना, उनके मज़ार पर जाना बिल्कुल जायज़ है और उनके वसीले से दुआ करना भी जायज़ है, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना भी जायज़ है। लेकिन दुआ अल्लाह से की जाए, किसी मज़ार से नहीं, किसी अल्लाह वाले से नहीं। हाँ, उनके वसीले से की जा सकती है। इबादत तो बस अल्लाह ही की होनी चाहिए, अल्लाह ही की करनी चाहिए और दुआ भी अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि वही देने वाला है, वही सब चीज़ अता करने वाला है, वही मुश्किल कुशा है, वही हर चीज़ पर कादिर है, वही ज़िंदगी को देने वाला है, वही मौत का देने वाला है, वही बीमारी का देने वाला है, वही शिफा का देने वाला है। हर चीज़ पर कादिर अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई किसी चीज़ पर कादिर नहीं है। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ मिलकर भी अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और इसी ताल्लुक़ से मैं आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या सुनाऊँगा। इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी तौहीद में गुजारी, अल्लाह की इबादत में गुजारी। एक जगह पर उनका गुज़र हुआ जहाँ पर कुछ लोग आग की पूजा किया करते थे, यानी कि आग की इबादत किया करते थे। जब उनका वहाँ पर गुज़र हुआ तो उनसे पूछा कि तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इस आग की पूजा इस वजह से करते हैं कि जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो ये दोज़ख में आग हमें ये तकलीफ़ न पहुँचाए, हम दोज़ख में न जा सके। और वो लोग उस आग की पूजा इस शिद्दत से करते थे कि वो खाना पीना तक उसके लिए छोड़ते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर तुम इस आग पर इतना यकीन है तो अपने हाथ को आग में रखो। तो उन्होंने कहा कि आग की सिफत है जलाना, अगर हम हाथ रखेंगे तो जाहिर सी बात है जल जाएगा। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जो हक परस्त हैं, जो हक पर चलते हैं, जो अल्लाह ही की इबादत करते हैं, आग उनको नहीं जलाएगी? तो इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह ही की बंदगी करता है और अल्लाह ही के ऊपर उसका भरोसा होता है, आग उसके जिस्म को क्या, उसके जूती को भी नहीं जलाएगी। ये कहकर अपनी जूती आग में डाल दी और काफ़ी देर तक आग में वो जूती रही, लेकिन आग जूती को ज़रा तक भी नहीं जला सकी। इस मंजर को देखकर जितने भी आग की पूजा करने वाले थे सब के सब सच्चे और पक्के मुसलमान हो गए। इसी तरह का और एक वाक़या देखने को मिलता है कि एक हाकिम वक्त ने, एक बादशाह ने किसी बेकसूर को सज़ा दी, उसको फांसी दी और उसका इंतकाल हो गया। माँ काफ़ी रोती हुई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के पास गए और सारा वाक़या उनको सुनाया। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह उस जगह पर आए जहाँ पर उस नौजवान को, उस बेकसूर को सज़ा दी गई थी, फांसी दी गई थी, जिसकी लाश वहाँ पर लटकी हुई थी। उन्होंने नज़दीक आकर कहा, अगर तू बेकसूर है तो खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जा। उनका बस यही कहना था कि वो इंसान जो फांसी पर लटका हुआ था, वो मरा हुआ था, वो ज़िंदा हो गया। और उन्होंने ख़ास बात यहाँ पर यह भी रखना कि उन्होंने खुदा के हुक्म से कहा, अल्लाह के हुक्म से कहा।
انہوں نے خود نہیں کہا کہ تو اٹھ جا کھڑا ہو جا. تو اس بات سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے ایسے بہت سارے واقعات ہیں, انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ ہی کی عبادت میں گزاری, توحید پرستی میں اپنی زندگی گزاری, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزاری. تو ہم بھی کیا کریں معلوم کیا, اللہ ہی کی عبادت کرے, اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجے, کسی کی عبادت نہ کرے. اگر ہم بھی ان کے سچے ماننے والے ہیں تو انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر ہم چلے. انہوں نے بس توحید کا راستہ بتایا, ہم اسی راستے پر چلے, شرک کے راستے پر کبھی نہ چلے. کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا, بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرے گا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرمایا, جو لوگ بھی جس بھی مسلک کے ہیں, قرآن شریف کو ہر مسلک کا آدمی مانتا ہے. قرآن شریف کی آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں ترجمے کی قرآن ہے تو اس میں ترجمہ دیکھے, نہیں ہے تو بازار سے قرآن کو, اس ترجمے کے قرآن کو لائے, اس ترجمے کو ضرور دیکھیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, میرے عزیز ساتھیوں, تھوڑے سے چیز کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب نہ کرو, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ رب العزت قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرما دیتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کرے گا. ہم نارملی اگر کسی کو بات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, دیکھ بھائی میرے کو سب چلتا ہے لیکن یہ نہیں چلتا, میرے کو سب برداشت ہے لیکن یہ برداشت نہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ میں سب کو معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. کوئی چاہتا تو اس کو آیت کو آدھے میں سے کوئی اس کو اتنا کوٹ کرتا, اتنا بتا دیتا, لیکن اللہ نے شروع کی آخر آیت میں پکڑ کر فرمایا میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. جس کو چاہے اس کو معاف کروں, تو آگے فرمایا. اپن جب ایسا بولتے ہیں نارملی تو کیا بولتے, دیکھ میرے کو سب برداشت ہوتا لیکن یہ چیز میرے کو برداشت نہیں ہوتی. کوئی اپن ایسا بولتے کہ میرے کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی, اس کے علاوہ سب چیز برداشت ہوتی ہے, ایسا نہیں بولتے اپن. لیکن اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ایک دم صاف صاف. آپ قرآن کریم کو دیکھیں, ترجمے کی قرآن کو دیکھیں, اس آیت کا ترجمہ کاٹ کے دیکھیں. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور ان کا لفظ استعمال کیا گیا, ان اللہ, بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. تو اللہ غفور الرحیم ہے, دوسرے گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اور ایک دوستوں, میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ نے ہر نماز میں سجدہ رکھا ہے, چاہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں اس میں بھی سجدہ ہے, تراویح کی نمازوں میں سجدہ ہے, عیدین کی نماز میں سجدہ ہے, جمعہ کی نماز میں سجدہ ہے, جتنے بھی نوافل کی نمازیں سب میں سجدہ ہے. یہاں تک کہ نماز کے اندر جو فرائض آتے ہیں اس کے اندر سجدہ کرنا فرض ہے. ایک رکعت میں کتنے سجدہ کرنا ہے, 2 سجدہ کرنا ہے. ہر فرض نماز میں 2 سجدے فرض ہیں, اور ہر نماز میں سجدہ فرض ہے. لیکن دوستو ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ فرض نہیں ہے, رکوع فرض نہیں ہے. اللہ شرک کے اوپر اگر کسی کی نظر جاتی ہے کہ شرک ہو جائے گا تو اللہ نے اس کو بھی منظور نہیں کیا. وہ نماز ہے جنازے کی نماز. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے ہی سارے ارکان پورے کر دیتے ہیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے, کیونکہ جنازہ سامنے ہے. حالانکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ نیت ہماری یہ ہوتی ہے خاص واسطے اللہ کی. ہمارے ہر نماز میں نیت یہی ہوتی ہے.